Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Alhamdulillah. Well, in this video, we will learn about procedure text. Procedure text is the set of steps which should be completed in the right sequence to get the goal. In our daily life, we often have to perform some steps to make or get something done. So, after watching this video, you can answer questions related to procedure text. Let's pray and get started. Procedure text, English for senior high school. Grade 10, semester 2. Talking about procedure text, we will study about definitions, social function, generic structure, and language features. Procedure text. Procedure text is the set of steps which should be completed in the right sequence to get the goal. Jadi, teks prosedur adalah kumpulan langkah-langkah yang harus diselesaikan dalam urutan yang benar untuk mendapatkan tujuan. And then the purpose of procedure text to describe how to do or to make something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan dari prosedur teks adalah untuk mendeskripsikan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. And then the generic structure, number 1 goal, number 2 materials, number 3 steps. Kemudian generic structure atau struktur pengorganisasian dalam teks. Pertama tujuan, kedua bahan-bahan, ketiga langkah-langkah. And then language features, number 1 the use of simple present tense, often in an imperative form. Example, add some sugar, prepare it. Kemudian ciri kebahasaan yang pertama menggunakan simple present tense. Ini sering dalam bentuk perintah. Contohnya tambahkan gula, siapkan ini. Number 2, the use mainly of temporal conjunction or numbering to indicate sequence, especially in written text. Jadi ciri kebahasaan yang kedua menggunakan terutama penghubung temporal atau penomoran untuk menunjukkan urutan terutama dalam teks tertulis. As the sentence introduces sequences especially in spoken text. Firstly, secondly, then thirdly, after that, afterwards, finally, lastly. Example, firstly, prepare some water. Jadi ciri kebahasaan yang kedua bagian A sebagai kalimat yang memperkenalkan urutan terutama dalam teks lisan. First pertama, firstly pertama-tama, second nomor 2, secondly yang kedua, then kemudian thirdly yang ketiga, after that setelah itu, afterwards setelah itu, finally akhirnya, lastly akhirnya. Contoh, pertama-tama siapkan air. B. As time introduces, especially in written text, blah blah blah, before blah blah blah, after blah blah blah, when blah blah blah, while blah blah blah, blah blah blah, until blah blah blah, during blah blah blah. Example, while you are boiling the water, grind the chilies and salt. Bagian B, seiring berjalannya waktu, terutama dalam teks tertulis, titik-titik sebelum titik-titik, setelah titik-titik, ketika titik-titik, selagi titik-titik, titik-titik sampai titik-titik, selama titik-titik. Contoh, selagi kamu merebus air, ulek cabai dan garam. Example of procedure text. Goal, how to make patty cakes. Materials, ingredients, 3 tablespoons of butter, 1.5 cup of caster sugar, 1 egg, a quarter teaspoon of vanilla, a cup of cell rising flour, pinch of salt, a quarter cup of milk, butter icing. And then steps or methods. Number 1, beat butter and sugar until creamy. Number 2,
Add lightly egg and vanilla. Beat them well. Number 3. Sift flour and salt together. Number 4. Fold in dry ingredients alternately with milk. Mix well. Number 5. Drop heaped teaspoonful of mixture into well-greased patty tins of paper. Number 6. Bake in a moderately hot oven for 10 to 15 minutes. Number 7. Cool on wire rack. Then decorate it with butter icing. Jadi contoh dari teks prosedur di sini tujuannya bagaimana membuat kue cupcake. Bahan-bahan 3 sendok butter, 1,5 cangkir gula halus, 1 telur, 1/4 sendok teh vanila, 1 cangkir tepung, sejumput garam, 1/4 cangkir susu, dan butter icing. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama aduk butter dan gula hingga creamy. Yang kedua tambahkan telur dan vanila, kemudian aduk rata. Langkah ketiga, ayak tepung dan garam bersamaan. Yang keempat, lipat dalam bahan kering bergantian dengan susu, aduk rata. Yang kelima, masukkan beberapa sendok teh penuh campuran atau adonan ke cup kertas yang telah diolesi mentega. Nomor 6, panggang dalam oven api sedang selama 10-15 menit. Yang ketujuh, diamkan dalam rak kawat, kemudian hiasilah dengan lapisan mentega. Quiz. Read the following text and answer the questions 1, 2, 3. Brownies, what you need: 200 grams butter, a half cup cocoa, 2 cups brown sugar, 1 teaspoon vanilla essence, a cup plain flour, 2 eggs, and then the last a half cup chopped walnuts, optional. Jadi untuk membuat brownies, bahan-bahan yang diperlukan 200 gram butter atau mentega, setengah cangkir bubuk coklat, 2 cangkir gula merah, 1 sendok teh esen vanila, 1 cangkir tepung tawar, 2 telur, setengah cangkir potongan kenari, boleh ada boleh tidak. And then what you do, number 1, turn the oven to 180 degrees Celsius and line a 30 by 20 cm tin with baking paper or grease it. Number 2, in a medium-sized saucepan, put the butter and cocoa, melt it gently and make sure you don't boil it. Number 3, add the sugar and the vanilla and stir it well. Number 4, take the mixture of the heat and sift in the flour. Stir it well. Number 5, add the eggs, beating them in really well. Number 6, if using them, add the chopped walnuts and stir them in. Number 7, spread the mixture in the tin, bake for 20 to 25 minutes. Jadi yang harus kamu lakukan adalah pertama, panaskan oven 180 derajat Celcius dengan loyang ukuran 30 x 20 cm dengan kertas roti atau diolesi mentega. Kemudian nomor 2, dalam sebuah pan ukuran sedang, letakkan butter dan coklat bubuk. Lelehkan ini dengan pelan dan pastikan kamu tidak merebusnya. Yang nomor 3, tambahkan gula dan vanila, aduk rata. Kemudian yang nomor 4, angkat campuran itu dan ayak tepung ke dalam pan itu, aduk rata. Kemudian nomor 5, tambahkan telur, aduk sampai rata sekali. Keenam, jika mau, tambahkan potongan walnut, aduk. Kemudian yang terakhir, ratakan campuran tadi di loyang, panggang selama 20-25 menit. This brownies does not need icing, but if you really want to, ice it with your favorite chocolate icing. Alternatively, dust it with icing sugar. Brownies ini tidak perlu icing, tetapi jika kamu ingin, lumuri coklat favorit kamu. Sebagai alternatif lain, taburi dengan lapisan gula. Number 1, based on the text, the ingredient that we may not use is A. Chocolate powder, B. Plain flour, C. Walnuts, D.
brown sugar. E. Vanilla essence. Number 2. Blah blah blah, make sure you don't boil it. Step 2. The underlined words refers to A. The sugar and the vanilla. B. The butter and the cocoa. C. The chopped walnuts. D. The beaten eggs. E. The mixture. Number 3. Melt it gently. Step 2. The underlined word is opposite in meaning with A. Harshly. B. Quietly. C. Slightly. D. Tenderly. E. Gradually. Answers. Number 1. C. Walnuts. Jadi, berdasarkan teks, bahan yang boleh apabila tidak digunakan adalah walnuts atau kenari karena di situ optional. Number 2. B. The butter and cocoa karena di step 2 itu melelehkan butter dan bubuk coklat. Number 3. A. Harshly karena lawan kata dari gently dengan lembut adalah harshly dengan kasar atau dengan keras. Summary. Number 1. Procedure text is the set of steps which should be completed in the right sequence to get the goal. Number 2. The purpose of procedure text is to describe how to do or to make something through a sequence of actions or steps. Number 3. The generic structure, the goal, materials, steps. Number 4. Language features. Use simple present tense. Use temporal conjunction.